ताकू सब साइज करी फिर रखिया मते पड़ियो। रागल मा तार सफिशिएंट राग तार। नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी एक वीडियो को आपन स्वागत जनाऊँ। आपण माने केमिति अछंती आशा करछि समस्त भल थिबे आ ये पुराना वर्ष विदाय देई समस्त नुआ वर्ष रे भल समस्त रहिबे। आज रो वीडियो टी पुणी घर स्टार्ट हैछि आ बहु एबे हमर प्रबल शीत होउछि। तमर कि शीत होई आपण माने कहे बहु शीत होउछि भारी ठंडा म शीत तो प्रबल जाय खरा तरा किछि आसी नै देखंतु यार पूरा सकाल टाइम मु भाबुची जिमिति आम आड़े एमती शीत काकर आम बुलुचु आपण भी सेमती बुलुवे आउ एठी मो स्त्री एबे पिठा पिठा सब रेडी कर दलानी भात पे को करछु को एई किछि करनु हमर देखन किन पतला पतला पिठा तिया जाउछि चारिटा खाइले भी पेट पुरियो नै हमरा राति पे रख तू पिठा मै जो मुसा पे हैला छोटिया रख तू प्राय लोक तो फीस्ट फीस्ट सब करथिबे आज किंतु हमर सेइटा नाही हमर हां 12 अछि जे किंतु फीस्ट को एकुटिया करू ताप के होटल लगाइ न खायु आकर घटंगा केउंजर ए आखी मोरा मा यो जे आखी मारियो एनी टाइम आकर घटंगा पूरी ना कोडी घटंगा बा कोड घटंगा कोडी स्वाम पाटना न आउ स्वाम पाटना पाखरे नमर जीवु तो मामूर जीव बो कहूची पिठा पिठा हमर हैला पतला पतला पिठा और एक पिठा मो भाई भात दे दे मु 9टा हलानी पळे खाइ दी दुकान पळे दे गलना मो स्त्री की ठंडा बहुत ठंडा मो स्त्री एक्सपर्ट रोसई रे एक्सपर्ट देखंतु पिठा केते पतला पतला प्राय लोक तो 8 रुपया पतला पतला करन कि मु भाबे मो स्त्री मो पई भलो रोसैया नंबर 1 रोसैया मो स्त्री उठो खाइबारे जी मूला तू ये सागो एटा को सागो हां ए छडा कोने छाते ए मूला कोटा को सागो मूला पत्र सागो मूला पत्र सागो आंगो खटा पखाला भात रोसेडी नाली जा पिठा सकाळ सकाळ जो शीत होउचिलो मा ए होउची हम छोट कुड़िया ए सब मुसा आसी के हम घर को तांडव करंती काल ठार गोटे जनता आसी सब पडु चाइदरे फेर काली बढिया पोजीशन पडिगला फेर प्रबल शीत फेर मत शीत ग्लोव्स प्लस पिंदी फेर जिया पड़ो हम पुओ एबे नाचुची रे नाचुची खाइ जानु पुओ साली हमर ठिया जी कोन है की ना तो ना ऑर्डिनल ना एक बडने जतरा मुआ देखाउ कथा हेती गळे कैमरा तू मेकअप देला मत कहूनु मु आसीमी तोय छुट्टी मारिम को तू तो आपा ना को हां जीवन जीवन की काम कर इटा इटा पकाउजी ना सेमिति कहबे तुझे पता में तो आपा की काम कर तो कॉन्ट्रैक्टर काम करतली को करबनी कॉन्ट्रैक्टर काम करतली माने काम लो जंदी को काम करू तनी पिला काम पिला करू जंदी हां काम पिला को करू जंदी या कहबे होला जे पचारी कोई बुरा इटा काम इटा को आपा इटा काम इटा बड़ा बड़ा आपने तो आपा इटा गाड़ी पीछे जंदी हां ये हमर पागला छुआ पागला आउडे बडवाना को सुसांग जे तेरी तो ना को सत को तम घर कोडी को तू कोडी चाकरी करछि को से करी ने हम हे मो बांदरा मोदर सब भय देखिया एलिया एलिना सामंतरा कौन हो बे शीत
ସେଇ ଭାଇ ଏଇ ତ ଗାଣ୍ଡିକି ଦେଖିନି ହଗୁରା ନେଇ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ସକାଳ ଆସି 9:30 ବାଜିଲାଣି ତଥାପି ଏକ୍ସେସ ଶୀତ ପୁରା ହେଲମେଟ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇଆ ଓ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ କେମିତି ଶୀତ ଗୋଟେ ପଛରୁ ମତେ ମାରୁଛି ଗୁଲୁଆ କୋଉଠିକାର ମୁଁ ନାଗେନି କାଇଁ କଟକଟ ହଉଛି କି ଶୀତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧା ଦେଇ ପଳେଇଆ ଆଉ ବାଡେଇ ଏଟା ଅତି ଉଗୁରୁ ମୁଣ୍ଡା ହେଲା ତୁ ଗୋଟେ ଉଗୁରୁ ମୁଣ୍ଡା ଶୀତ ନାହିଁ କାହିଁକି କାଠେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯିବୁ କି ଏଠେରି ପୁରୀ ଯିବୁ 2-3 ଦିନ ପରେ କାଲି ଯିବୁ କି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏରା ଯିବେନି କିଏ ଅଟୋ ଏ ସବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ କହ ପୁରୀ ଯିବୁ କି ତୁ ହଁ ଯିବୁ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯିବୁ ଏ ମତେ କଣ କହୁଛି ଏଟା କାଇଁ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନୁହଁ ଏ ଯୋଉ କାଲି ଯାଇଥିଲା କହୁଛି ତୁ ମିଛ କହିକି ନେଇଯାଇଛି ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଇଏ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ୟା ନା ହଉଛି ଗୁଲୁ ମୁଲୁ ନୁଖୁରା ତୋ ନା ଗୋଟେ ନୁଖୁରା କିଏ ଦେଇଛି କହିଦେନି ହାय ନମସ୍କାର ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଖାଇ ଶିଖିଛୁ ହଣି ଦେମ ତ ଦେଇଦେରେ କହ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାମା ହାय ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ଯିବ କି ତମର ଯାଇବ ତୋ ବାପା ତ ନବନି କୁଆଡେ ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ଉଗୁରୁ ମୁଣ୍ଡା ତୋ ବାପା ଉଗୁରୁ ମୁଣ୍ଡା ଇଟା କାମ କରୁଛି କୁଆଡେ ନଉନି ତମକୁ ହେଲା ତୋ ବାପା ଇଟା କାମ କରୁଛି କି ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ନା କଣ ହଉ ଯା ମୁଁ ପଳେଇ ଯା ତୋ ଜିଜୁ ଡାକୁନୁ କାଲି ପୁରୀ ଯିବା ଚାଲ କୋଉଠୁ ଯିବା ପୁରୀ ସମସ୍ତେ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଇଏ ଦେଖ ଆମ ଶାଳୀ ଭଲ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଛି ଏ ଯୋଉ ତୋ ଝିଅକୁ ଅନାନି ମୁଁ ମାରିବି ଦିନେ ତୋ ଝିଅ ରାତି 1 ଯାଏ ଖାଲି ହାତରେ ପଡିଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ମାରିମି ତୁ ମାରୁଛୁ ମୁଁ ମାରିମି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ଭାଇ ଶାଳୀ ଆମର ଗୋଟିଏ ଶାଳୀ 4 ଭାଇରେ ଗୋଟେ ଶାଳୀ ଭାଇ ଆମର ମୋ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ କୁହ ତାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ରେ ଏତିକି ଅଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କେମିତି ନା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲୋନ କରି ନଉଛନ୍ତି ये भाई एचडी फाइनेंस रे अछि यदि तांकर किछि वर्ष भीतर जे कार रे वैलिडिटी यदि किछि कार हेई गला कि मरी हजी गले गाड़ी एक्सीडेंट तांको 5 लाख जाई टका इंस्टेंस मिलियो जदि तांकर किछि मेडिकल हैला ताले 50,000 मिलियो एई कथा नै गोटे जुक्ति तर चलतिला भाई सहित आ आमे वर्तमान में पहुंची गले रघुडा बारे मटन खाइया मु आछि मो सहित हमरो फाइनेंस भाई जने आछि मटन आज माड हो जोरिया देखिए लोक तो पूरा जाम के समय भीतर लागु भाई क्या 36 ना मटन सहित रहला आज कोन रहला रे भजा काकुड़ी बाइगन एकर मटन ना वर्तमान भाई हमर सब रोसई चलती आज रोसई लेट हे गेला
मु माछ धरिकी आसिली दानवदरू बहुत लेट रे रोसई वर्तमान भाई चली मो स्त्री ए रोसई चल नुआ वर्ष को आज विदाय दिया आ कि समय पर ना पुराणा वर्ष फेर नुआ वर्ष को आम अवंतिक पुणी स्वागत करवा रोसई वर्तमान चली देख कौन कि सब रोसई हो धरी बर्तमान माछ चली माछ भजा 1 2 3 4 5 6 7 ना ना मुझे मोर रखी धरी कुकुर छुआ गुराक माड़ गोड़ लगुच गुलुआ 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 शोई ना सब हापी न्यू इयर लेखा चली मलय भाई लिखुची चलती नुंगरा काम आम रोसई है बेले ये बसी ये डिस्टर्ब कर रेकर्डिंग होने कि अभिनय मूल बंद आमर माछ रोसई चलती ए मो सार्टा कोतरा चुली आज भारी शीत मिस्टेरी मिस आकाश माछ वर्तमान गोटे माछ भजा को तेल रसुण सोरिष तेल रसुण ये सब जिनस पकईकी पूरा हेवी भाव दलाटा प्रस्तुत करा पंचुगुरी कागज को नड़ा बिलाई कागज को नड़ा बिलाई से तुम निजे भाभी कोन जा तू कागज कागज को नड़ा बिलाई काडो पर गछ मरे तते धरि कांठा सब साग फाग लगाई से सब रेडी हो सारे ये पालंग लगाई सी भी खाया प्रस्तुत एकरे लगाई बोईतालु बोईतालुरा भी सब हो सारा माने खाली फल साग गुरा बड़ बड़ गछ हो आलू लगी आलू करे बीम आपट भी से बोईतालु लगी बहुत सुंदर सुंदर है बैगण गछ लगी देखु बैगण गछ गोटे दीटा तीन चार्टा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6टा बोईतालु गछ बंची हाँ आनिया ना नुआ वर्ष रे आपण मानकु हार्दिक हार्दिक शुभकामना शुभेच्छा और शुभकामना आज भिडटी पुणी सही अधार अटकी पुणी आरंभ है सकाळु सकाळु करेन्ट वर्तमान भोर काटी देछि आम आड़े पूरा बरफ ही बरफ पड़ू एत मात्रा पड़ू कि पदा को बाहर इच्छा करना आम बाहर थी पुरी जावाई जगन्नाथ को देखापी किंतु यही वर्षा आम बाहरी पाइलु ना देखा तथा समय आहरी अच्छी यदि टिके पाग है ताले जीवाई चेष्टा करें देख देह हाथ को शीते उठू पूरा जहाँ कहते एत शीतर तो आम घरे रही पार्नु आम फेर बाहर को गाड़ी चल केमी जा देखिया कौन करिया आग टे ठाकुर पूजा सारदे तापर कौन कार्य करिया कौन नहीं सब देखेबी आपको हमर किया चलछि किया कौन आनिया खाया कौन आनिया नुआ वर्ष किए कुआ जीव शीत ताकू अटके दे किए कुआ भी जापार किए गोटे माडी मुड़ा किए डंकटा को भांगी ये बढ़िबार ना या बेलू भंगा भंगी चलती
ଆଉ ସବୁ ଶାଗ ଗୁରା ସବୁ ବହଳିଆ ଶାଗ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଏଠି ଢଣିଆ ବୁଣା ହେଇଥିଲା, ଢଣିଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିମ୍ ହେଇଛି, ବିମ୍ ତ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବିମ୍ ହବ, ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ବିମ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ, ଆଳୁ 2-4 ମନ୍ଦା ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଆମ ପୁଅ ଲଗେଇଛି। ଢଣିଆ ଟିକେ 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 ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ନାଉର ସବୁ କଷି ହେଇଛି। ନାଉ ଆଗେ ହେଇଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼, ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି ବି ହେଇ ନାଉର କଷି ହେଇଛି। ଆଉ ଏକରେ ବି 2ଟା ହେଇ ନାଉ କଷି, ହେଇ ନାଉର କଷି, ଏଠି ବି ନାଉ କଷି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ନାଉ, ନାଉ କଷି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ଼ ନାଉ ସବୁ ଆମର ଖିଆଖି ହେଇଯାଇଛି। ନାଉ 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 ସବୁ ନାଉ ନାଉ ନାଉ, ବଡ଼ ମାନେ ସବୁ ନାଉ। ଜାଳ ରେଡ଼ି। ଏଠି ଆଉ ଝିଅ ଆମର କ'ଣ ଆଣା କ'ଣ ସିମନ, ସିମନ ସିମନ ଆଉ ତା ମମି, ଇଏ ତା ଡାଡି। ହଁ ହଉ ପକେଇମି ତ। କ'ଣ ଏଠି ଗଛ, ସୁଜନା ଗଛ ଚଢ଼ି ଡାଳଟା ତାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମାଡ଼ ମାଡ଼ ମାଡ଼। ଆଜିର ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆମକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଘରେ ହେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ସବୁ ତେଲ ଭାଜି ଜିନିଷ, ଯାହାକି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେବେଳେ କରିଥିଲା ମନ କରି, ମୁଁ ଖାଇଲି ନାହିଁ, ଭାରି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ସେଥିଲାଗି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ପଖାଳ ବାଡ଼ିଲି, ଖାଇଲି। ଏବେ ଶୋଇବା। ଆଜିର ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ବର୍ଷର ଦିନ। ଆଉ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ କହିହବନି, ଏଇଠି ନୂଆ ବର୍ଷର ଦିନ ଆରମ୍ଭ। ଏପଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଆଖିରେ ମେଡିସିନ ପକେଇବ ବୋଲି ଖୋଜୁଛି। ମୋ ଭାଇ ଖାଲି ତାକୁ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଆଖିର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାୱାର କମି ଯାଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ବୟସ କେତେ, ଛୁଆଟା ବା ଦେଖୁନା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସେୟାର ତ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେୟାର ଯାଏ ହେଇନୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଏତିକି ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ଲଗରେ।